أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بجلال بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بالثناء بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بجبروت بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بملكوت كبريائك بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بعزة وقوة وقدرة بسم الله الرحمن الرحيم أن ترفع قدرنا، وأن تيسر أمورنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تغنينا من فقر، وأن تتل أمورنا بفضلك وكرمك وإحسانك، يا من وكاف هاوية وعين الصاد هاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام ميم الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم، لا إله إلا هو الحي القيوم العلي العظيم الأكرم ذو الجلال والإكرام. نسألك بجلال هيبته وبعزة العزة، ونسألك بكبرياء العظمة وبجبروت قدرة أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسألك بالدوام البقاء والضياء النور أن تجعلنا من الصالحين وأهلينا أجمعين، أن تجعلنا وأهلينا من عبادك الصالحين. ونسألك بحسن بهاء بسم الله الرحمن الرحيم وبشراك وجهك الكريم أن تدخلنا برحمتك في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وسلم. اللهم يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلناه رحمة للعالمين. واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، والبسنا بخلعة القرآن، وادخلنا جنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحيم يا رحمن.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وبعد طول العمر وإدراكمنا في القبر مونسا، وفي القيامة الشفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن كل شر سترا وحجابا، ومن كل سوء سترا وحجابا، ومن كل بلاء سترا وحجابا، ومن كل فتن سترا وحجابا، ومن أسقام كلها سترا وحجابا، ومن الصلاة سترا وحجابا، يمينا سترا وحجابا، يسارا سترا وحجابا، أماما سترا وحجابا، خلفا سترا وحجابا، تحت سترا وحجابا، فوقنا سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا الله يا كريم، يا الله يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا في كل مكان بفضيلة القرآن، وارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق، واستر عيوبنا يا الله، واشف مرضانا يا الله الشافي، واقض ديوننا يا الله، وبين وجوهنا يا الله النور، وارفع درجاتنا في كل مكان يا رفيع الدرجات، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، واصل ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا وحسادنا، واحفظنا وأهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض، من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا يا الله، وانصرنا على القوم الكافرين، وثبت أقدامنا يا الله، وانصرنا على الأعداء بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائهم وأولادهم وأزواجهم وأتباعهم وجميع ذرياتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأزواجنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا خاصة، ولمن كان له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا قاضي الحاجات، ويا الله يا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. donc dari ma ler flesanya ler bitala mula بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي على تنو أماني نلافي كالونيا بركة ما جامع سلامة كالونيا بركة ما جامع على وكاي كفنا كبرا فنا نغيا على وكاي. donc أما كمامي كان بي بولو فلالي بالا أفولي كما ببا كلام تقولنا سنغلو الحمد لله
an kana don ka fo ka se bi ma ala tanto n'a ye an b'a ɲini ala fɛ an ka mun don k'a minɛ an ma alaw kan ye k'a k'an ma sini ɲɛsigi alaw kan ye donc sunkalo fana tɛ ni sunkalo banna sundo banna o tɛ ten donc an bɛna sundaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ se ka mun fana kɛ sunkalo kɔfɛ pour ne pas que ni sunkalo banna sunkalo baraji an bɛ se ka a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ k'a to ka sɔrɔ sunkalo yɛrɛ tɛ yen ka sun baraji sɔrɔ pardon ka sun baraji sɔrɔ ka sɔrɔ sunkalo yɛrɛ ma se ou bien ni sunkalo tɛmɛna donc sun fɔlɔ min bɛ yen an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna ka gɛlɛya o de ye tile wɔɔrɔ sun ye o bɛ min don an bɛ min don sunkalo kɔfɛ o ye a b'a fɔ julaw fɛ ko ka sun bilasira julaw de b'a fɔ la ten alhamdulilayi o fana de kuma jugu ye mɔgɔ bɛ sun bilasira ni sun jara i ye i b'a bilasira ni sun dun jara mɔgɔ ye ala ko rasulu ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min nisɔn jara sunkalo ka nali la n'ale nisɔn jara ka a jara ale ye ko ala bɛ yafa ka jurumu bɛɛ lajɛlen na a fɔ n'i bɛ don aridinɛ kɔnɔ parce que sun nali jara ye sababu tun ni sunkalo tun bɛ bana don o bɛ kasi le o bɛ kasi mun kosɔn parce que baraji min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ kalo ka dɔgɔ san kɔnɔ min b'o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ b'o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ kalo kɔnɔ san kɔnɔ donc i fana b'a lɔn fana sunkalo ni a tɛmɛnen kan cogo min na est ce que dɔwɛrɛ fana bɛ ni o bɛ ni sɔrɔ ɲɛna donc n'a kɛra ten i b'a ye i dusu bɛ kasi parce que i m'a lɔn n'i bɛna se ka lelato kante wɛrɛ sɔrɔ tuguni ou bien i bɛna waati wɛrɛ sɔrɔ sunkalo dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni i bɛ se ka sun don min na ka baraji caman ɲini a kɔnɔ ka ala sɔrɔ n'a ye donc a bɛ ten de an b'ala ɲini ala deli ala fɛ ka sunkalo caman don an sira alaw kan ye donc ni sunkalo banna ten limɛnɛbagaw mɔgɔ minnu bɛ sunkalo valeur lɔn i b'a ye o dusu bɛ kasi mais alhamdulilayi ala ka waati wɛrɛw di an ma san kɔnɔ an bɛ se ka sun don cogo min na ka barajiw multiplier an n'a ma sunkalo ta bɔ mais sun yɛrɛ sun ye ala ko ten ko sun ale yɛrɛ ala ta ye ala fana de b'a sara an ye ale de b'a sara fana degré lɔ a b'a sara ni degré min ye sun valeur a valeur ala kelen de b'a lɔn parce que ala ka sun kɛ a yɛrɛ ta ye k'a b'an sara n'a ye a sɔmu li wa ana ajizi bihi ala ko ten ko sunko ye ale ta ye ale de bɛ sun fana sara fana dalɔn mɔgɔ si t'a dalɔn ka tɛmɛ ala yɛrɛ ala kelen de b'a dalɔn mais ni sunkalo banna sun tɛrɛ wɔɔrɔ sun bɛ yen nin an bɛ min donna sunkalo banni kɔfɛ a fanga ka bon kojugu parce que rasulu ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ sera ko e tɛrɛ wɔɔrɔ sun n'i sera k'a don a bɛ komi ka san bɛɛ kɛ sun na donc n'i sera ka tɛrɛ wɔɔrɔ sun don a bɛ komi ka san bɛɛ kɛ sun na parce que i k'a bilasira ni tɛrɛ wɔɔrɔ ye sunkalo kɔfɛ donc a ka ca ala fɛ an ka ɲi ka ɲɔgɔn encouragé o la kama ka ɲɔgɔn bilasira n'a ye ko rasulu ko sallallahu alaihi wasallam faman sama ramadana thumma atba'ahu sitta min shawwal kana ka siyam dahr ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka sun don ka sunkalo don ka ban kama ka tile wɔɔrɔ kɛ ka a bilasira n'a ye k'o tugu a la ka bɛn shawal kalo ma kalo min bɛ tugu sunkalo la o tɔgɔ de ko shawal donc ka bɔ kalo ma i bɛ jija tile wɔɔrɔ in i b'a don ka bɛn kalo tɔgɔ ma a ma kɛ diyagoya k'i y'a bɛɛ don ka tugu ɲɔgɔn na mais i jija i ye se ka tile wɔɔrɔ in kɔni bɛɛ kɛ ka sɔrɔ shawal ma ban kalo tɔgɔ ma ban la i bɛ tile wɔɔrɔ in i b'a baraji sɔrɔ n'o ye ko a bɛ ko mɔgɔ min ka san bɛɛ sun donc o ye baraji ba le ye donc mɔgɔ min b'a fɛ ka san bɛɛ baraji sɔrɔ sun na i bɛ jija i bɛ tile wɔɔrɔ in sun don n'i k'o kɛ i b'a ye i bɛ baraji sɔrɔ san bɛɛ baraji sɔrɔ a bɛ komi i ka sunkalo don i bɛna ka san yɛrɛ bɛɛ kalo tɔ bɛɛ don ka fara sunkalo kan donc nin ye fɛn dɔ ye an ka ɲi ka hakili to min na bɛrɛbɛrɛ an ma da ka tɛ ni ɲɔgɔn occasion bɛ tɛmɛ an kan ka sɔrɔ an m'a kɛ ani o kɔfɛ tuguni sun wɛrɛ bɛ yen arafa don hejikɛlaw bɛ taa heji la u bɛ taa arafa lɔli kɛ yɔrɔ min na u bɛ taa lɔ arafa la yɔrɔ ka dugawu kɛ yɔrɔ min na sunkalo heji yɛrɛ tɛ minɛ fɛn yɔrɔ min kɔ min ye arafa taga ye arafa sigi ye o lon tɔgɔ fana na mɔgɔ min sera ka sun don ka bɛn arafa lon ma ka sɔrɔ e ma kɛ hejibaga dɔ ye n'i bɛ heji la i tɛ se ka sun don k'i to yɔrɔ la ye ka bɛn arafa ma i bɛ dugawu de kɛ i ka heji dugawu kɛ ani yɛrɛ ka dugawu k'i yɛrɛ ye ani ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ka to arafa kuru kan
mais mun be so mun mata hiji la olu be arafa sun don parce que arafa sun fana a baraji ka bon kojugu mɔgɔ min sera k'a sɔrɔ ka don a baraju ka bon rasul ko sallallahu alaihi wasallam ko sawmu yawm arafa yukfar zunuba sannatain madiya wa mustaqbala donc ko arafa lon k'a bɛ san fila a bɛ o jurumu yafa ni mɔgɔ min sera ka arafa lon sɔrɔ tile kelen nin k'a sɔrɔ arafa lon k'a sun don k'a bɛ san fila jurumu yafa i bɛ san min na ani san bɛna tugu a la a b'o bɛɛ jurumu yafa o kɔrɔ ye ko san fila ka tugu ɲɔgɔn na ala b'o jurumu yafa i ye donc o fana ye arafa lon ta ye heji arafa lon bɛ kɛ ka kun selilo ɲa ni sini seliba ye sisan seliba de ko n'o ye sini ye ten arafa bɛ kɛ bi et puis seliba bɛ kɛ a dugusɛjɛ donc o kɔrɔ ye ko ni seliba surunyana an b'an diya ka hakili to arafa fana na donc an y'o fana sun don parce que ala b'an jurumu yafa ni arafa sun don ye donc o fana ye waati ɲɛnama ye mɔgɔ ka ɲi ka sun don waati min na donc an bɛ ninnu bɛɛ programme k'a bila san kɔnɔ an bɛ se ka baraji baw sɔrɔ cogo min na ani jurumu yafa sɔrɔ ala fɛ cogo min na a ko fana ashura su fana jɔ mɛnɛ u b'a wele ko jɔ mɛnɛ ale fana a tile kelen fana ni k'ale sɔrɔ fana k'a sun don a tile tan na ashura tile tan na ka bɛn muharam ma a tile tan na ni k'o sɔrɔ ko su fana don rasulu ko yukfaru sannata madiya ale fana bɛ san tɛmɛni fana kafari a b'o o san jurumu fana kafari donc o fana ye jurumu kafari sun dɔ fana ye tuguni parce que jurumu kafari sun ninnu wallahi fɛn dɔw le an ka ɲi k'an diya k'a sɔrɔ san kɔnɔ k'a sɔrɔ au moins an b'a lɔn ko an ka jurumu dɔw kɛ an ka mun la an to mun la ala b'a bɛɛ lɔn au moins an ka baraji dɔ ɲini min bɛ kɛ sababu ye k'olu jurumu yafa parce que komi k'a fɔ n ka kuma dɔ la ka kɔrɔ n ko alikiyama don na jugement bɛna kɛ a bɛ komi balance de bɛna kɛ balance ni ɲuman ta balance ani juguman ta balance olu fila de bɛ peser ka bɛn ɲɔgɔn ma ni min guliyala i bɛ t'o côté la donc n'a kɛra sa ele sera ka sun caman don i sera ka ninnu ɲɔgɔn caman kɛ jurumu caman yafala u bɛ ka baraji sun dɔw don olu fana sɛbɛnla ka bila ye olu fana farala i ka ɲumanw kan i b'a ka ca ala fɛ i bɛ tɔnɔba sɔrɔ alikiyama don na donc n'a ala k'olu nɔgɔya an ye an kana to o bɛ tɛmɛ parce que olu sun a nafa ka bon kojugu donc san tɛmɛni ba an bɛ ɲina bɛ fɛn ka ta ye ɲina ani san wɛrɛ ta o ye arafa ta ye ala bɛ ɲina san yafa ka ban ka san wɛrɛ fana yafa i ye o b'an to fɔlɔ mais dɔɔni ale ashura ta ale bɛ san tɛmɛni yafa i ye donc o bɛɛ lajɛlen ye baraji ɲini yafaw le ye parce que karamɔgɔcɛ ni jurumu bɛɛ yafala ka ban a ka ca ala fɛ i k'a sɔrɔ ka don aridinɛ na parce que ni jurumu t'i la o kɔrɔ le ye ko aridinɛ don kɔnɔ ka nɔgɔ parce que a kɛ cogo cogo i na baraji dɔ kɛ ka bɛn lon dɔ ma an n'a danna seli ni jagabɔ ma ni sarakabɔ ma o bɛɛ lajɛlen ye fɛn ɲɛnama dɔ ye donc ni ne ye waati bɛrɛbɛrɛ dɔw ye san kɔnɔ an ka ɲi k'an diya ka waati minnu sun ani fana semaine fana ta sun fana bɛ yen semaine sun o bɛ yen o bɛ kɛla ntɛnɛn ni ale ni alamisa don ninnu donc n'i sera k'o fana sɔrɔ semaine kɔnɔ i bɛ se ka o fana barajiba fana sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ rasul sallallahu alaihi wasallam ale ɲininkala a tun b'o sun donna a ko ntɛnɛn ni alamisa sun ale b'o donna min kosɔn parce que ntɛnɛnlon ale wolola ka bɛn ntɛnɛn ma donc o de kosɔn a bɛ sun don ka bɛn ntɛnɛn ma k'o baraji sɔrɔ alamisa ta a b'o sun donna parce que alamisa lon na baaraw bɛɛ bɛ yɛlɛ ka taga san na semaine bɛɛ baara fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ yɛlɛ ka bɛn alamisa le ma donc ale bɛ sun don alamisa wasa n'ale ka baara bɛ taa yira ala la tuma min na alamisa lon na o b'a sɔrɔ ale bɛ sun na o sun kosɔn ala bɛ se ka hinɛ ale la rasul tun bɛ nin bɛɛ kɛla an n'u le ye wasa an ye se ka exemple ɲɛnama sɔrɔ
min rasul sallallahu alaihi wasallam am se ka ko mun kɛ mun bɛ kɛ sababu ye k'an ka jurumu yafa ka ala ka hinɛ sɔrɔ cogo min na parce que n'i ka baara t'a yira ala la k'a sɔrɔ i bɛ sunna n'a k'i filɛ k'i to sunna puisque sun ka di ala ye min kɛ a bɛ se k'a yafa i ka baara jugu ma i ka mun kɛ semaine kɔnɔ a bɛ se ka yafa olu la parce que a b'i ye a ka hinɛ bɛ k'i kan mɔgɔ sɔn i bɛ waati min na i bɛ sunna ala ye donc alamisa su ani araba su alamisa su ani ntɛnɛ su an b'an jija k'olu fana kɛ an ka fɛngɛ sundon fana ye n'an sera k'a kɛ ani waati fana dɔ bɛ kalo kɔnɔ o ye ayamu bid ayamu bidu o ye ni kalo masala ka bɔ dibi la kalo masala ka bɔ ka na a bɛna fa waati min na a bɛ daminɛ kalo farafin kalo tile 13 tile 14 ani tile 15 a yɛrɛ bɛ dafa tile 15 la i b'a ye a bɛ gbɛ yɛlɛma olu sɔrɔ ko ayamu bid c'est à dire gbɛ waatiw c'est à dire nɔrɔya waati min bɛ kɛ waati ye kalo bɛ gbɛ ka bɛn waati 3 ma tile 3 ma o ye tile 13 tile 14 ani tile 15 o fana sun fana rasul ka encouragé o fana sun do ma k'o fana sun fana ka ɲi donc an ye jija k'olu fana sun do n'an k'olu do fana baraji ka bon kojugu donc n'an ka olu bɛɛ bila an ka programme na i b'a ye sanni san bɛ yɛlɛma ka taa se sunkalo wɛrɛ ma i b'a ye hali bi an bɛ sun baraji sɔrɔ an bɛ surunya ala la donc k'an bɛɛ surunya ala la ala k'o k'an ye donc o ye côté min ye o ye sun ta côté ye donc inchallah an bɛna o ta o yɔrɔ na yan maintenant an bɛna don min na sisan min ye partie filanan o de ye an dun ka ɲɔgɔn encourager saraka bɔ la saraka bɔ fana an b'a fɛ k'a fɔ ɲɛna a bɛ fɛn min ɲɛ mɔgɔw ka vie la an b'a ko dɔɔni fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna walasa an ye se ka saraka bɔ la ko fɛn min ye ko hɛrɛ ba le n'a ka sɔrɔ an ma bɔ la ka ban an bɛ dɔ fara a kan parce que saraka de bɛ kɛ sababu ye ka ko caman nɔgɔya mɔgɔw ka ko la i m'a ye wa mais n'i m'a lɔn i t'a lɔn ko saraka bɔ ka ɲi parce que e de b'a miiri k'i bɛ dɔ bɔ i ka nafolo la de k'a di dɔ ma k'a b'i ka nafolo nagasi la ka sɔrɔ a tɛ foyi nagasi a bɛ dɔ de farala a kan saraka fana façon ka ca saraka dɔw yɛrɛ bɛ yen ni ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔ ye kalimatu tayyiba sadaka rasul ko sallallahu alaihi wasallam kuma ka ɲuman k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ou ka kuma ɲuman fɔ ni mɔgɔ ye ka kuma jugu tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka kuma bɛɛ kuma jugu ye dɔw bɛ ale ka kuma ye kuma ɲuman ye hali n'a kɛra cogo o cogo a bɛna ɲumanba de f'i ɲɛna o kuma ɲɛnama nin ye rasul ko sallallahu alaihi wasallam sadaka donc an ye jija an ye kuma ɲuman kɛ an ka kumaw la an ye kuma ɲuman fɔ ka tɛmɛ kuma jugu kan i m'a ye wa dɔw bɛ yen ale bɛ kuma jugu fɔ waati bɛɛ o fana ma ɲi o ye kojugu le ye ala y'an kisi ka bɔ o ma donc saraka dɔ ye kuma ɲuman fɔ ye ani mɔgɔ min bɛ ka i tɛmɛtɔ sira kan i ka fɛn dɔ min bɛ se ka mɔgɔ madimi i n'a fɔ pointi ou bien bouteille de fer fɛn fɛn min bɛ se ka mɔgɔ madimi k'o ta ka bɔ sira kan k'o bila ɲɔgɔn na ou bien k'o bila yɔrɔ dɔ la min se ka mɔgɔ se ka tɔɔrɔya sɔrɔ ka bɔ a la yɔrɔ min na n'i k'o kɛ sira kan tɛmɛ sira kan i ka saraka le bɔ ten donc o fana ye saraka dɔ ye donc an ye jija fana an bɛ to k'o fana saraka fana bɔ sɔrɔ donc saraka façon ka ca n'i ye saraka min bɛ bɔ ka sɔrɔ i ma wari bɔ o saraka olu b'olu ye i m'a ye wa ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ mɔgɔ dɔ ka ye sira kan a bɛ fɛn dɔ la et puis don dɔ b'a bolo a tɛ se a kɔrɔ bɛ a b'a ka yɛrɛ ɲu a tɛ se i bɛna dɛmɛ k'a ɲugu bɛ ka na dɛmɛ ka doni jigin ka bɔ a ka ɲɔgɔmɛ kan a ka fali kan fɛn kan o bɛ mobili kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ye saraka le so ni yɛrɛ kuma yɛrɛ bɛɛ ye min ye ka ɲumanya kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a ka ko la o bɛɛ ye saraka le nin bɛɛ ye saraka donc an ye jija an ye saraka façon ni ani parce que tuma caman n'a fɔ ka saraka bɔ a bɛ miiri ko ni wari b'i bolo i bɛ se ka saraka bɔ ni wari t'i bolo i bɛ se ka saraka bɔ or que a bɛɛ tɛ wari ye saraka yɛrɛ bɔli bɛɛ tɛ wari ye bon saraka ninnu bɛɛ lajɛlen fana a b'i dɛmɛ donc an b'an jija ninnu ye saraka dɔw le ye an ye jija k'a don an ka ko la donc k'an balimaw dɛmɛ nin bɛɛ ye saraka maintenant saraka bɛ mun de ɲɛ mɔgɔ ma a fɔlɔ ye min ye a bɛ balawu ɲɔni ka bɔ mɔgɔ ma balawu i n'a fɔ
ni ko gbalen do bena na sisan i bɛ to saraka bɔ la a b'i dɛmɛ ka balaw bɔ i ka sira la parce que saraka bɛ kɛ sababu ye ka ala ka dimi balaw nu bɛ na n'ala dimina tuma min na a bɛ balaw dɔ bila mɔgɔw kan komi an bɛ bana jugu min senkɔrɔ nin ye nin ye balaw dɔ de ye ala k'a bila an kan a bɛ kɛ ni ala ka dimi de ni ala dimina mɔgɔw kɔrɔ waati min na a bɛ fɛn dɔ bila ka na mais n'i bɛ saraka bɔ la a ka ca ala fɛ ala b'i tanga n'o ye a ko inna sadaka la tudfi ghadabil rabbi wa tadfa al-bala donc saraka k'a bɛ ala tala ka dimi a bɛ a ka dimi faga c'est-à-dire a bɛ ji bɔ ala ka dimi kan a fana bɛ kɛ sababu ye k'i tanga bɔ balawu ma donc an ye saraka bɔ an ka nafolo la o ka di ala ye kojugu n'a ma sɔrɔ nafolo la an ka mun fɔ nin ye i ka baara k'o ye ka kuma ɲuman fɔ ni mɔgɔw ye n'i ye ka tɔɔrɔya fɛ saraka k'o ta ka bɔ sira kan ka mɔgɔw dɛmɛ n'o ka doniw ye ou ko dɛmɛ ka sɔrɔ o mako bɛ dɛmɛ na o ni bɛɛ lajɛlen ye saraka dɔ de ye i b'a bɔ la donc an k'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na donc mais k'i ka nafolo fana di fantan ma ou bien ka dɛsɛbagatɔ dɔ sɔn i ka nafolo la o fana ka di ala ye bɛrɛ o y'a sɔrɔ ala ka nafolo d'i ma k'a lɔ a b'i bolo i fana bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ n'a ye donc o fana ka di ala ye donc an b'an jija an ye o fana don an ka baara la a fana ko saraka façon ka ca mais fɛn fana bɛ kɛ sababuya ye fana ka mɔgɔ tanga fana ka bɔ saraka dibaliya ma ou bien k'i kɛ sisan i tɛ saraka bɔ min b'i tanga bɔ a ma o ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ tɔɲɔ kojugu tɔɲɔbaga mɔgɔ min ka baara ye mɔgɔ tɔɲɔ ye k'an y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɔɲɔ man ɲi parce que mɔgɔ tɔɲɔ b'i don dibi dɔ kɔnɔ dibi min na i tɛ foyi ye dibi tɔgɔ kɔnɔ kosɔn rasul ko azulmu zulumat yawma alqiyama a ko alikɛmalu la mɔgɔ tɔɲɔ ko alikɛmalu a bɛ kɛ dibikuru fin de y'i ma alikɛmalu na i tɛ foyi y'a kɔnɔ mɔgɔ sɔn n'i ka mɔgɔ tɔɲɔ sisan ka mɔgɔ dɔ ka hakɛ minɛ a la ka sɔrɔ i ta tɛ parce que fanga b'i la ou bien ka ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la ka sɔrɔ fanga b'i la olu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ tɔɲɔ sira dɔ ye donc an ye jija an ye mɔgɔ tɔɲɔ dabila an kana kɛ an ka baara ye a bɛ kɛ sababuya ye ka an kɛ tɛgɛ gbɛlɛnw ye a bɛ kɛ sababuya ye ka sɛtana fanga se an na ka an ka baara ɲumanw tiɲɛ ka di an ma ala y'an kisi ka bɔ o ma ani saraka fana alikɛmalu na mɔgɔ fanba bɛna k'o ka saraka a suma de kɔrɔ saraka i bɛ min bɔ dunuya kɔnɔ ala b'o kɛ suma dɔ y'i ma alikɛmalu na pa tileba dɔ bɛ alikɛmalu na tile min b'an kunna nin a bɛ jigin ka na lɔ fo an kun cɛ ma komi sibiri an bolo kan nin k'a mesure kɛ ka bɔ o ma quelque chose de 50 cm ou bien à 100 cm donc ni ka filɛ tile yɛrɛ b'an jɛnna ka to yɔrɔ min na sisan nin n'a fɔra k'a jiginna ka na se kunkolo ma tuma dɔ la dɔw yɛrɛ kunkolo nɛ bɛ tobi a fɛ tellement funteni ni a tasuma ka farin kunkolo nɛ a bɛ tobi a fɛ dɔw bɛ wɔsi u ka wɔsi bɛ yɛlɛ fo ka na se o kibiri na dɔw bɛ na barakun na dɔw bɛ na fo kan na dɔw yɛrɛ ta o bɛ wɔsi fo k'o datugu u ka wɔsi ji kɔnɔ tellement funteni fanga ka bon alikɛmalu na fɛn kelen bɛ se k'i bosi o la o de ye i ka saraka bi bɔ ala b'a kɛ bili dɔ ye ka kɛ suma dɔ ye ka bila i kunna ka tile tɛ se k'i sɔrɔ cogo min na donc o fana saraka fana b'o kɛ la donc saraka bɛ ala ka dimi wuli a fana bɛ alikɛmalu na fana ka bili dɔ bila i kunna ka bɔ tile ka tɔɔrɔya ma donc an ye jija an ye saraka bɔ parce que rasul de b'a fɔ la ko kullu umrin fi zilli sadaqati hatta yubsala bayna an-nas ko alikɛmalu la bɛɛ b'i ka saraka bili de kɔrɔ fo kili bɛ taa tigɛ ka ban waati min na donc e ka saraka min bɔ dunuya kɔnɔ o de bɛ k'i ka bili ye o de bɛ k'i ka fɛngɛ tile datugunan dɔ ye parasoli ye ka tile tɔɔrɔya bɔ i kan donc saraka fana a fana b'o fana ɲɛ saraka fana
abe mogo tanga bo tasma rema jahanama ma donc ni be saraka bola ba ibi ka dina kala be saraka fana bola ka sha bi tanga bo tasma ma fana disa worale fatakun nara walaw bi shakki tamar donc quand yɛrɛ tanga bo tasma ma an na kala tamaru fɛrɛ kelen ka tamaru kilan fila ye k'o di saraka ye ko an na kala o ye an b'o di ala ma o bɛ kɛ sababu ye alikiyama na ala b'an tanga bɔ tasuma ma saraka fana bɛ mɔgɔ tanga bɔ tasuma dun fana ma donc n'an ko an ta bɛ ka don jahanama kɔnɔ an ye jija ka saraka sariya ani saraka fana a bɛ mɔgɔ n'i b'a bɔ la a b'i garisɛgɛ fana saniya mɔgɔ min saraka bɔ a ka nafolo la a tigi ka garisɛgɛ bɛ saniya ka tagali a fana bɛ bonya dɔ la i kan bonya yɛrɛ ta kote fana n'i k'a filɛ hali n'a yɛrɛ ka mɔgɔya yɛrɛ ka yeli ɲana mɔgɔ min bɛ mɔgɔw sɔn i b'a ye a bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ sɔnna ka ban olu yɛrɛ ta bonya tɛ se ka bɔ a kan parce que n'i ka dɛsɛbaatɔ dɔ sɔn n'a k'i ye i bɛ diya ye a fana b'i bonya mais n'e kɛra e tɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ sɛgɛn n'e kɛrɛfɛ e tɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ si t'i jate parce que i ka nafolo valeur tɛ yen i m'a ye wa donc saraka bɔ fana a bɛ mɔgɔ garisɛgɛ saniya a fana bɛ kɛ sababu ye fana k'i kɛ mɔgɔba ye mɔgɔw fɛ donc an ye jija wasa an ye se k'o valeur fana sɔrɔ k'an to n'an bɛ jamaw cɛla n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ye to k'o kɛ sɔn a ka ca ala fɛ i b'a ye an bɛ garisɛgɛw bɛ saniya an fana bɛ diya mɔgɔw ye ani saraka bɔ fana bɛ mɔgɔw valeur fana yɛlɛ a bɛ place d'i ma fana dunuya kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a k'i valeur yɛlɛ i bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ o yɔrɔ la a kɛra baarada de ye ka kɛ fɛn o fɛn na i b'i yɛrɛ dege saraka bɔ la i b'a ye i valeur bɛ yɛlɛ donc an ye jija ko ala tala tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka nafolo n'i bɛ saraka bɔ la ko ala t'i bila a t'i labila a fana t'i lajigi fana mɔgɔ si ye mɔgɔ m'a fɔ ka baara b'o ye ko ala b'i layɛlɛ waati bɛɛ lajɛlen k'i kɛ sanfɛ waati bɛɛ lajɛlen i bɛ kɛ mɔgɔ valeur ye parce que i bɛ saraka bɔ la donc ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn dɔw le an y'a kɛ an jogow ye a ka ca ala fɛ an bɛna ye a bɛna nɔ bila an ka vie la a ko fana n'an b'a ka ala ka diɲɛ fana sɔrɔ ala ye diya an ye an ye diya ala ye n'an b'o fana kɔ an ye saraka bɔ saraka bɔla ba i b'a ye a tigi bɛ diya ala ye n'i don diya ala ye kaban n'i ka ala dari fɛn fɛn na ala b'a k'i ye tuma caman na an ka dugawu tɛ jaabi la parce que an ka jan ala la an yɔrɔ ka jan ala la an ma sɔrɔ ala la n'an ka jurumuw ye parce que jurumuw tɛ banaw mais mɔgɔ min bɛ saraka bɔ yɛrɛ fɛ hali jurumu ka ca cogo cogo sa n'i bɛ saraka bɔ la ka caya a bɛ kɛ sababu ye ala bɛ jɛn a bɛ jɛn i ka kow la a bɛ dɛmɛ n'i ka kow ye n'an ye jija fana an y'o fana saraka fana kɛ wasa ala bɛ jɛn n'an ye an bɛ diya ala ye ka ala ka jɛn sɔrɔ ni saraka bɔ ye an diya k'o fana kɛ donc o fana ye fɛn dɔ ye an bɛna fana fara nin fana kan komi waati bɛ taga la inshallah an bɛna lɔ yan parce que duwawu don fana bɛ yen komi an ni mɔgɔ dama dama de bɛ yan bi ne yɛrɛ ni n ka karamɔgɔdenw karamɔgɔ fanba imamu ninnu si tɛ yan bi donc karamɔgɔden ninnu n'i ko duwawu kɛ o tɛ sɔn na voilà donc n bɛna lɔ yan parce que an bɛna ban ka duwawu fana kalan donc siɲɛ wɛrɛ la inshallah dɔwɛrɛw fana bɛ yan an bɛ se k'olu fara kan n'ala sɔnna saraka la ye valeur ye fɛn min ye parce que saraka n'i m'a valeur o de kosɔn i tɛ se k'a bɔ mais ni kala bɛ fɛn min kɛ i ka nafolo la a bɛ fɛn min kɛ i yɛrɛ ye i ka vie la o ni alikiyama ta yɛrɛ tɛ kelen ye i b'a ye i bɛ saraka bɔ waati bɛɛ lajɛlen hali bi ka saraka bɔ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'o k'an ye jagabɔ nin ani saraka tɛ kelen ye saraka nin o ye i yɛrɛ bɛ fɛn min bɔ n'a ka di ye i b'a di fantan ma waati min k'i diya waati kɛrɛkɛrɛ t'o la n'i ye hamina ko dɔ bɛ yen i bɛ se ka saraka bɔ ka ala dari n'a ye ala b'i dɛmɛ n'i ka hamina ko olu bɛɛ saraka ye mais jaga nin jaga n'i m'ale bɔ ala bɛ ɲininka sini mun na i m'a bɔ n'a ka sɔrɔ a ka nafolo d'i ma n'ala ka nafolo d'i ma n'i ma jaga bɔ ala bɛ ɲininka sini parce que nafolo jaga bɔ ye jagoya ye silamɛ ma parce que an ka diinɛ nin
allongo lorumbe silama allongo lorumbe allonbe fen lorumi ka jagaba tira donc ay jija ay sabana rele ni mafle الشهادتين الصلاة الزكاة الصوم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا donc fen dorni anga silama lon molika mais flabe ale be jagoya bela jenima oye ka sharia ka foko ala ekelinye ko an kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka shira deni ka sere wala ka law fana la ani ka selu fana ke sedi lorum be kle kono ko rugu fana ke mena mi jaga boy nala ko na fulo dima donc ni ma diola ala ika islamia fona ika islamia doko le sural fana ka se ni ibe se suna ka so banatila ete voyage la fo ite mi ba ke so be ete sundo tila ima sun fana do fana alkema ala be minanaye maintenant na so feno be min ko se ite sundo na fo voyage be banando sen faire olu kon be abe sun be ka bi mo wati la folo sani kenya be na ou bien voyage be ban heji fana ale fana bete ni ala ka na folo le dima ani ka sra fana nogoya iye ibe se ka taga parce que an na folo dima ibe jamana na ni be da folo be bole puis sebeti bole be se ka boka do mo te heji wala parce que ni heji la ma dala gibna se ka na ya tuni parce que ibe na da heji ka ro be ka taga so donc mo te o risque façon tala donc ebe min ke ebe do ke ala be se ko no wa ko no wala wati na ebe ta heji ke mais mo te heji a fem be de la fadela to heji to ka juru chila ka mo reb da sara ka ta heji ke ni fana ko ke al kemal ala bi mina parce que ni heji war be le bol ala ko ile le ta ame défaut de classe do be a war bo bolo asra fana bo bolo o se ka ta heji la mais on veut préférer ka parent bla ka ta heji la le ta bon fana ko du balé parce que ni le ko ket motma heji juru be ke le la ni sala ni ma heji ke ala bi mina nay mais ni ka ke pierre il la qui semble et be se ka san wala sura ma ji ke mais ibna ke villa bon to lo fo ala clé donc ni ko ke tant que kon ma heji ka fo heji juru bi la quoi donc albele ala heji ko no ya bela jeni kan fana kana heji bla ko fe ngana bla ko fe ko shi ya ali ko son masama ni ala ka na fulo dima aka sara fana no ya islamati da heji fana fendo la amna ko ka gbelia parce que mo chambe o ba imra ko ni ma ko ka ta heji la non ni ko ble kuna ni sala ka so heji na fulo bi bolo asra fana bi bolo mata ala bi minanay donc un jija un heji ke heji non kondole anga dina ni kono ni ka ke ala ba baraji sebe ka dima a baraji be kay fana ka fray ka baraji to kan donc amala darra ka heji no ya bela jini ala ukay ala ba ko ba dia bela jini ala ukay walhamdulillah rabbil alamin amina bitakmal baya donc inshallah ni ala ka wati wala jama amina na koto fele la fara ni kana la sona da amina do ke mula